Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey everyone. Today we learn about a common and confusing concept involving expressing a future action. This is about when to use will and going to. Okay. Both of them refer to future actions, although in some cases they can be interchangeable because there are multiple ways of expressing the same thing in English. However, knowing which one you think is best really just depends on what you're trying to say, okay? Jadi hari ini kita akan belajar tentang perbedaan will and going to. Will and going to refer to future action, sama-sama mengacu kepada kegiatan-kegiatan di masa depan. Tetapi ada sedikit perbedaan between will and going to, okay? Like I said before, you can use both will and going to in the same sentence with no change in the meaning, but you really have to ask yourself what is you're really trying to say. So you have to pay attention to the different type of situation. You can understand which of these two choices will be the best option when expressing a future action. Jadi meskipun memiliki persamaan makna mengacu kepada future action, tetapi ada perbedaan yang tidak terlalu mendasar, tapi paling tidak dengan mengetahui perbedaan ini kita bisa memilih kapan kita menggunakan will, kapan kita menggunakan going to. Okay, let's proceed to the next one. Okay, now let's take a look the usage of will. When to use will? Kapan sih kita menggunakan will? Okay, yang pertama, the first one is can be used in rapid decision. It means in bahasa Indonesia kita bisa gunakan will in rapid decision, atau keputusan yang cepat. I will go to your house, gitu ya. Or a future action that you have decided on at the moment of speaking, atau tindakan di masa depan that you have decided, yang sudah kita putuskan pada saat ketika berbicara. Jadi keputusan seketika, rapid decision, future action that you have decided on at the moment of speaking. Jadi kita mengambil keputusan yang akan datang seketika. Contoh, I'm thirsty. Saya haus. I think I will buy a drink. Jadi karena haus, saya akan membeli minuman. Oke. Contoh lainnya, okay, I'll go to your party. I'll go to your party. Jadi ketika saya akan pergi merencanakan pergi ke ke pesta kamu, saya mengambil keputusan yang cepat. Okay. The next one, used when, bisa digunakan ketika you are making an offer. Ini untuk ekspresi menawarkan, ya, offer. I will help with your luggage. Okay. Saya akan bantu dengan koper kamu. They look heavy, kelihatannya berat. I will help with your luggage. Remember, will ini bisa disingkat dengan apostrof, subjek apostrof pun LL. Membacanya I'll get it for you. Saya akan mengambilkan untuk kamu. Okay. Another usage is making promises, untuk membuat janji. Okay. Contohnya adalah I will keep your secret. I'll keep your secret. Saya akan menjaga rahasia kamu. Or I'll be there, I promise you. Saya akan ada di sana. Saya janji sama kamu. Okay. This is the usage of will. Yang pertama adalah rapid decision. If you make a rapid decision or future action that you have decided, keputusan di masa depan yang diambil seketika, at the moment of speaking, ketika berbicara kita gunakan will. Okay, not going to. Okay, and then use when you are making an offer. Digunakan ketika kita membuat tawaran, menawarkan sesuatu. I will help you. I will help you. And making promises, membuat janji. Okay, now let's proceed to the next one. Okay, now let's proceed to the usage of going to. Sekarang kapan kita menggunakan going to? Number one, when the action was already decided on. Jadi ketika tindakannya atau kegiatannya sudah diputuskan. On even before speaking of it. Sebelum berbicara. Jadi kalau diambil seketika pakai will. Kalau keputusannya sudah dibuat sebelum berbicara, kita menggunakan going to. For example, they're going to adopt a child.
They're going to adopt a child. Mereka akan mengadopsi seorang anak. Oke. Rencana untuk mengadopsi anak sudah dibuat. Makanya dia menggunakan to going to adopt. Gunakan going to. Going to bisa disingkat dengan gonna, ya. Bisa disingkat dengan gonna. Seperti another example is going to quit her job and become an artist. Dia akan berhenti pekerjaannya dan menjadi artis. Dia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya sudah dipikirkan. The next one, use for a future action when there are signs or evidence that it is likely going to happen. Digunakan untuk kegiatan di masa depan ketika ada tanda-tanda atau bukti yang kemungkinan besar terjadi. Misalnya, this team is playing so bad today. Tim ini bermain buruk hari ini. They're going to lose. Tim ini bermain buruk hari ini, mereka akan kalah. Kenapa memilih ini? Karena playing so bad, bermainnya buruk. Buktinya bermain buruk, makanya akan kalah. Contoh lain, they have been together. Mereka sudah bersama-sama. They have been together. He's going to propose. Dia akan melamar segera. He's going. Kenapa mengatakan he's going to? Akan di sini tidak menggunakan will karena dia sudah ada bukti mereka sudah lama bersama. He's going to propose. Tidak menunjukkan kegiatan yang kemungkinan besar terjadi dan sudah kita rencanakan, kita gunakan going to. Okay. Sekarang kita lanjutkan lagi. Okay, now this is the summary of what we have done. Okay. Ini adalah kesimpulannya atau rangkumannya ya. Tentang future action expression using will or going to. When your plans are definite, jika rencana kita pasti, use going to. Okay. When you dream of doing something, use will. Jika kamu menginginkan atau memimpikan melakukan sesuatu, membayangkan melakukan sesuatu, gunakan will. And then, when you're talking about action that are far into the futures, jika kamu membicarakan kejadian atau kegiatan yang masih jauh ke masa depan, hitungan bulan atau tahun dari sekarang, gunakan will. Okay. When you're talking about action that you will do soon, jika kamu membicarakan kegiatan yang akan terjadi segera, di masa depan segera, misalnya tomorrow atau next week, gunakan going to. When you want to ask or request for something, use will. Jika kamu ingin meminta melakukan sesuatu, gunakan will. When you're expecting or anticipating something to happen, use going to. Jika kamu mengharapkan sesuatu untuk terjadi, gunakan going to. When you promise something, use will. Jika kamu berjanji sesuatu, gunakan will. Okay, that's all for today. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you.